What's your favorite challenge? 1, 2, 3, go! Sige ka. Pili na. Kuhain mo. Bayan. Sige, tuloy. Next. Ano na? Ito. Okay, 1, 2, 3, go! Ay, ayaw mo nito? Next. Ipunin mo lang yung dyan. Favorite mo dyan. Ay, di ka pinta. Mamaya na. Lagyan mo dyan. Favorite mo na. Yan. Tingin ka lang doon. Surprise na. Thank you, Mommy. Okay, Papa. Ano yan? 1, 2, 3, go. Pili! Lagyan mo. Ay! Panalo, Papa. Next. Wala tingin. Huwag ka titigil. Huwag ka titigil. Daya mo ah. 1-0. 1, 2, 3, go! Alto, wag mo sipain. Alto na. Okay, 1, 2, 3, go! Ay! Ano next? Okay, 1, 2, 3, go! Ay! Sure? Ayaw mo nito? Ang daya Ay, mo. tayo pa pala. Ay, mami kasi. Last na. 1, 2, 3, go! Oy! Kwan! Tay! Hello guys. Thank you. Hindi pala. Ay, Thank you. Sunod si Twice naman. Are you happy? Are you Yes. Yeah. 1, 2, 3. Love you. Ayaw mag-kiss ni Twice. Love you. Love you. Yeah. Lagay mo dito Oh, twice. mami, ako Oh, naman, sige. mami, ako Okay, naman. 1, 2, 3, go! Alin dyan, twice? Twice. Pili. Ito. Pili. Pili. Here. Sure? Yes. Ang Ano pili sa'yo? sa ulo. Alin? Alin kaya? Nagpapakute. Kay Kuya